ঝালদার মনীষের বাড়িতে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। কাশ্মীরের পেহেলগাঁওয়ের ঘটনায় আতঙ্কবাদীর গুলিতে নিহত মনীষ রঞ্জন মিশ্রর বাড়িতে এলেন কেন্দ্রীয় তদন্তকারী টিম এনআইএ। মঙ্গলবার বিকেল 4টা নাগাদ 3 সদস্যের একটি দল পৌঁছায় ঝালদার শহরের মনীষ রঞ্জনের বাড়িতে। সেখানে সম্পূর্ণ একলা কথা বলেন ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী মনীষ রঞ্জনের স্ত্রী জয়া এবং মনীষ রঞ্জনের 12 বৎসরের পুত্রের সাথে। প্রায় 2 ঘন্টা একান্তে তাদের সাথে কথা বলেন কেন্দ্রীয় তদন্তকারী টিম। आए थे 3 लोग एनआईए से। और कहाँ से आया सर? अब शायद कोलकाता से आए होंगे या फिर कौन टीम था? एनआईए की टीम था। तो अब आगे का मतलब ये इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने के लिए आए थे कि क्या क्या देखा आपने, ये सब पूछ रहे थे। किससे बात किया लोग? बच्चे से बात किया, हल्का फुल्का भाभी से जितना बोल पाई। अकेला आप लोग को बाहर? हाँ, हम लोग को बाहर करके बात किया, अकेला रूम बंद करके। हाँ। क्या चाहते हैं आप लोग? चाहते हैं वही कि जल्द से जल्द इसके ऊपर जो हैं दोषी जितने लोग हैं इसमें मिले हुए उनको तुरंत ख़त्म कर दिया है, जल्द से जल्द पकड़ के, और आगे ऐसा एक्शन लिया है कि आगे इस तरह का वारदात ना हो। फिर क्या नाम है आपका? मैं राहुल रंजन हूँ, मनीष रंजन का छोटा भाई। পুরা ব্লকের লধুরকা গ্রামের অদূরে অবস্থিত দৌলত পাবলিক স্কুলের দখলে থাকা বেশ কিছু জমি নিয়ে শুরু হয়েছে আইনি জটিলতা। 1197 দাগের যে বেলাবহল মৌজা এবং 2239 দাগের যে লধুরকা মৌজা, এই দুটো জমি আপনারা প্লিজ কেউ কিনবেন না, কারণ আপনারা বিপদে পড়তে পারেন, আইনি একটা লড়াইতে পড়ে যেতে পারেন। জমিটা একদম ডিসপিউটেড, ফলে একটু সাবধানে থাকবেন।